şey yapsam az böyle. بِجَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. Belki haseten Devlet-i Kürdistan'da de tarihte emdinaren bi sebep ku ya çene bune ya jekem çi buna hay mejwantine ye ve münasebeti ev civina meykuyi ve amtedene belki ji de tarihte a evul emkarın beş ve münasebeti Türkiye o Kürdistan'a Türkiye ve içtimaa mübarek iftihar dike şerefdar dibe. Drojame de her demi betir ihtiyacıya Müslümana bi vahdete heye tamamı tangasiyeme tamamı zahmetiyeme ji tenebuna vahdete duvaride. Jibuna saskirina vahdeti ev vahdeta ku jinava ümmeti kharabuye em bavarın ku dinava Müslümana da ihtiyacı بإرادة كقوين هي واحتياجي برهبر جسور وفداكار هي وان رهبرا جبونا يكيتيا أمتي جرك إرادة خود درخن پیش وخبد النشاندان أديا جزائما أبا جبروية يبني ربي ما عز وجل دبي كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون لبا خدا قناكي برمزنا شيكو مجملة ربيزن وونكن Peygamber Mecdi Aleyhisselatü Vesselam el-ulema veresetul enbiya alim varisi peygamberane hatta hadis gibi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve innel enbiya lem yuverrisu dinaren ve la dirhemen enbiya du xuda xud dinaru dirhemu ziru malu milkiyata xud nehşen bel verrasul ilme femen ahaza bi faqad ahaza bi hazzin wafir دو خدا انبیاء علمی هشتنا کی به علمی بگیره او پایا ان مازن بگیره demek alim makam ki permazın dو انبیاء da عالم راه گره خویتیل kitaba خدا sünnete peygamberi خدا بکن. İçinde yaşadığımız dijital dünyada İslam'ın evrensel mesajını daha hızlı ve daha etkin bir şekilde Müslüman halklara ulaştırmak, Müslümanlar arasında zayıflamış bulunan ve hatta kimi yerlerde ulusalcılık fikrinin, milliyetçilik fikrinin gerisine itilen ümmet düşüncesinin yeniden ihya edilerek yaygın hale getirmek, Müslüman aydın ve alimlerin görev ve sorumluluklarını daha seri bir şekilde yerine getirmeleri için alimler cemiyeti kurulmuştur. Özellikle ümmetin bölük pörçük hale geldiği günümüzde alimlerin tek ses, tek yürek gibi hareket ederek yeniden ümmet bilincini yaymaları gerekir. Aziz ve muhterem büyüklerim, bugün insanlık sahnesinde herkes yerini almıştır. Zalimler bir tarafta, mazlumlar bir tarafta, firavunlar bir tarafta, kanı emilen insanlar bir tarafta ve insanları kendilerine kul yapmak isteyenler bir tarafta. Ama bakıyoruz, ulema yerinde değil gibi. Ulemanın bulunması gereken yerin Bismillahirrahmanirrahim فَاَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي İsrail. Yani firavunların yakasına yapışıp bırak şu garibanları, bırak şu köleleri deme görevinin biz sendikacılara ait olmadığını, gazetecilere ait olmadığını, peygamberin mirasçılarına ait olduğunu biliyoruz. Özellikle artık İslam uleması meydanlara inmelidir veya meydanlar ulemasını çıkartmalıdır. أيها الإخوة، تذكرت الجزائر تحررت عندما أسس الشيخ عبد الحميد بن باديس جمعية علماء المسلمين. لما اجتمعت كلمة علماء الجزائر تحت هذا العنوان جمعية علماء المسلمين
تحررت الجزائر. الحمد لله العالم الإسلامي اليوم يمر بمرحلة الحرية، سواء في تركيا هذا البلد العظيم أو في مصر أو في غيرها من دول المسلمين. يتساقط الطغاة وتعلو كلمة الإسلام، وهذه نعمة ينبغي أن يستغلها العلماء ويستفيدون منها. وإذا لم نستفد من هذه الحرية نكون قد كفرنا بنعمة الله. فالحرية نعمة فيها يصل العلماء إلى البشر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خلوا بيني وبين الناس. والآن في ظل هذه الحرية الحمد لله خلي بيننا وبين الناس. المسلمون اليوم يتطلعون إلى علمائهم، ينتظرون كلمة واحدة وينتظرون رأسا واحدة تقودهم إلى الحرية وإلى النجاة إن شاء الله. قوتا مسلمانا دا صلاة مسلمانا لدس مسلمانا نچید. هن همی دزانن بتفرقه مسلمان بپرشو بلاویه مسلمان به عزت دبن دکفنا آشکنجیا دا دکفنا مشکلا دا نخاص مع فرد مسلمانا اذا نخاص مع علماء هنوكي جولك و ديانا هنوكي جولك و نصرانيان نبن كو كدنا تفرقه دا و پاش كو زانست و زانياري بو هاتن وان زاني كو وحدت تشتكي باشا او كتن تفرقه دا اف تفرقه حقيقة هلاكتك و دردك كشنده كتيا ناف مسلمانا بعام و ناف علماء و ناف ماموستايا و ناف رهبرا بشكل خاص. اجا بو چاره سرکرناوی خود تعالی فرمود اگر هنگ دوید وحدت درست ببید دوی هنگ متمسک بن بقرآن و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم داکو ام جوی آشکنجی و جوی قربسری و جوی دردسری ام نجات ببن. رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم هندکی مساج و پیام اینام که درمان همه دردانه درمان کلیتا همه درد گریدایه. اولین درمان اول که حضرت جبرائیل بو حضرت محمد صلی الله تعالی علیه وسلم اینا خدا جیرشاند امر کر اقرأ بخونه. اگر تو بخونه تو بب عالم تو بب طلبه تو چه کچبه چه پیرک به چه میربه بی علمت دی سعادتی پیدا بکن بی علمتی پیش بکن. عليكم فأنتم الأساتذة ونحن تلاميذكم، لكن نستبيح منكم العذر في أن نذكر بعضنا بعضا لا أن نقدم أنفسنا كمعلمين أو مدرسين عليكم. يسرني أن أكون أمامكم في هذا المكان الجميل، ويسرني أن أشكركم ترحيبكم لنا في هذه المدينة القديمة المسلمة ديار بكر. ونحن جينا من منطقة أوغادين، منطقة تسكنها سكان مسلمين صوماليين تحت استعمار إثيوبيا، وعندنا رسالة منهم إن شاء الله نخبرهم للعلماء ما يحدث في قرن إفريقيا. وقرن إفريقيا كما تعلمون هي منبع علوم الدينية الإسلامية في قرن إفريقيا.